ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍ ସାରି ସାରିଛେ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଖାରବେଳଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷ ଶାସନ ଯେ ଏବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଶାସନଠୁ ଦେଖିବା। ତ ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଇନ୍ ହିଜ୍ ସିକ୍ସଥ ଇୟର ଅଫ୍ ରୁଲ୍, ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଇନ୍ ହିଜ୍ ସିକ୍ସ ଇୟର ହି free people from paying taxes specifically for villagers। କାହା ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ଟାକ୍ସଟାକୁ ଫ୍ରି କରିଦେଲେ, ଏକ୍ସେମ୍ପ୍ଟ କରେଇଦେଲେ। ଭିଲେଜର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରେଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଆଉ ଟାକ୍ସ ଦେଲେନି। ଭିଲେଜର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ସବୁ ଯେତକ ଭିଲେଜର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ରିଜନ୍, ଦୁଇଟା କାରଣ ସକାଶୁ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କାରଣ ଏଠି ଦୁଇଟା କାରଣ କ'ଣ ନା ପରହାପ୍ସ ହିଜ୍ ରୟାଲ ଟ୍ରେଜେରୀ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଫୁଲ୍ଡ। ଏଇଟା କାରଣ ହେଇପାରେ ଯେ ତାଙ୍କର ରୟାଲ ଟ୍ରେଜେରୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇପାରେ। ସେକେଣ୍ଡ କଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, there may have been any kind of natural disaster like flood or cyclones which cause a huge loss in agriculture। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଯେ କୌଣସି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଜ୍ ସକାଶୁ, ଯେମିତି ଡିଜାଷ୍ଟର ସକାଶୁ, ଫ୍ଲୋଡ୍ ସକାଶୁ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସକାଶୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଏତେଟା ସତ୍ୟତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ସେଇ ସକାଶୁ ରାଜା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଖାସ୍ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଯଦି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ କଜ୍ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଯେ ଆମର କଳିଙ୍ଗରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ରାଜା ପୁନର୍ବାର ତୋରଣ ଫୋରଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କଜଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଏଠି ସତ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଭେନ୍ଥ ଇୟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁଲ୍, ସପ୍ତମ ବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସପ୍ତମ ବର୍ଷରେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଖାସ୍, ଇଏ ବାପା ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଇନ୍ ଦ ଏଇଟ୍ଥ ଇୟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁଲ୍, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଶାସନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହି ରିଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା? ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପୁଣି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ। ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ହି ଆଟାକ୍ ଗୋଧଗିରି ଇନ୍ ମଗଧ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଫିୟର ଇନ୍ ରାଜଗିରି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଖାରବେଳ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଧଗିରି, ମଗଧର ଗୋଟେ ରିଜିଅନ୍ ଥିଲା ଗୋଧଗିରି। ଗୋଧଗିରିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ବରବାର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ବରବାର ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଗଧକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ରାଜଗିରିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଏ ରାଜଗିରି ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ମେନସନ୍ ଅଛି। ଖାରବେଳ ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରାଜଗିରିର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିବେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ସେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଧଗିରି will have the Barbara mountains of Bihar and Rajgir will have the Rajgir of Nalanda district of Bihar। ଏଠି ଐତିହାସିକ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଧଗିରି ଥିଲା ଇଏ ବାରବାରା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ବିହାର ହେଇପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜଗିରି ଆମ ମେନସନ୍ ଅଛି ଇଏ ରାଜଗିରି ନାଳନ୍ଦା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ରାଜଗିରି ହେଇଥାଇପାରେ। ରାଜଗିରି ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଥିଲା ବିହାର, ଏଇଟା ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହିଜ୍ ଆଟାକ୍ ଅନ୍ ରାଜଗିରି because at that time the Yavans were coming towards the northwest of Magadha। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଇଏ ରାଜଗିରିକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ୟବନ ଥିଲେ, ୟବନ ମାନେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ର ଶାସକ, ଯିଏକି ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ୟବନ କେଉଁ ଯାଏଁ ଆସିଲେଣି ହେରି, ମଥୁରା ଯାଏଁ ଆସିଲେଣି ହେରି। ତ ଇଏ ବହୁତ ଆଉ ବେଶୀ ବାଟ ନୁହଁ, ଇଏ କ'ଣ ନା ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ମଗଧରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଟାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ରାଜଗିରିକୁ ଆଉ ଆଟାକ୍ କଲେନି। ଇ ରିଚ୍ ମଥୁରା ଆଣ୍ଡ ପୁସ୍ ଦ ୟବନ ଫ୍ରମ୍ ମଥୁରା। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଥୁରାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯାଇକି ମଥୁରା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟରେ, ତ ୱେଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଜଏନ୍ ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କ'ଣ କଲେ ନା ମଥୁରାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ୟବନ ଶାସକ ଥିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏ ଜଏନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ କଳିଙ୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଜୈନ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ହୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ଜୈନ ଧର୍ମର, ଯେମିତି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ହୋଲି ପ୍ଲେସେସ୍ ରହୁଛି ଆମର, ଯେମିତି ଜୈନ ଧର୍ମର ହୋଲି ପ୍ଲେସେସ୍ ଥିଲା ମଥୁରା। ସେଇ ମଥୁରାରେ ଗୋଟେ ହୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଜୈନ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଥିଲା
ସେ ଗଛର ଗୋଟେ ଡାଳକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଇଏ ବହୁତ ସୋଲଜର ସେଠି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟାକୁ ଗଛଟାକୁ କାଟିକି ଆଣିକି କଳିଙ୍ଗରେ ତାକୁ ପୁଣି ପୋତିଥିଲେ। He gave a huge donation to Brahmanas and Samanas and treasured wealth donate among the people। अच्छा all अच्छा ଏଇ ଯୋଉ huge donation ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଶ୍ରମଣକୁ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ? ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରିଲିଜିଅନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଆମେ। ଆଉ ଶ୍ରମଣ ସେ ସମୟର କଣ ନା ଶ୍ରମଣ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ସେକୁଲାର ରିଲିଜିଅନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଆମେ କହିବା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍କୁ ଆମେ ସେକୁଲାର ରିଲିଜିଅନ୍ସର କାଟାଗୋରୀରେ ରଖୁଛୁ, ଅଜୀବିକାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ତ ଇଏ ଉଭୟ ଦି ଜଣ ଧର୍ମର ଲୋକ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଯୋଉ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବୋଧ ହୁଏ ମେ ବି ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ରେଜେରୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯୋଉ ଜିତିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ୱେଲ୍ଥ ଯୋଉ ଆକ୍ୱାର କରିଥିଲେ, ସେ ଧନକୁ ଇଏ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ନବମ ବର୍ଷ ଶାସନ। ଇନ୍ ହିଜ୍ 9th year of his rule, ନବମ ବର୍ଷ ଶାସନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଇନ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ବିଜୟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବିଜୟ ମହଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗରେ, ତ ଯାହାକି ଏବେ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ଭଗ୍ନ ଅବଶେଷ ଅଛି। According to କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇନ୍ ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ। ଏଇଟା କେସି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନା ଶିଶୁପାଳ ଗଡ଼ କଳିଙ୍ଗ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଇ ଜାଗା ହେଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇନ୍ ଦ 10th year of his rule, ଏ 10ମ ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ? ହି ରିଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଏ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଇନ୍ ଉତ୍ତରାପଥ ମାନେ ନର୍ଦର୍ନ ରିଜିୟନରେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେନସନ୍ ଇନ୍ ଦ ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ 10ମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବିଷୟରେ ଖାସ କରି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ମେନସନ୍ ନାହିଁ। However, there is a possibility he might have captured many state in north। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ନା ପସିବିଲିଟି ଗୋଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିତିଥିବେ ନର୍ଥରେ, ଯେହେତୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରୁଛୁ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରାଜ୍ୟ ଜିତିଥିବେ। ଇନ୍ ଦ 11th year of his rule, ଏକାଦଶ ବର୍ଷର ଶାସନ କ'ଣ? ଇନ୍ ହିଜ୍ 11th year he spent a huge amount of wealth on the military campaign in the south। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ତ ଏଠି ଦିଟା ରିଜନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦିଟା ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଟୁ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ। ଏଠି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ, ଏଠି କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ଫଣ୍ଡ ଏଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଦିଟା ରିଜନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପଇସା ଆସିଲା କୋଉଠୁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇନ୍ ହିଜ୍ 10th year he had treasured a huge amount। ଇଏ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଟ୍ରେଜର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଇଏ ବହୁତ ଆମାଉଣ୍ଟର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲା ନା ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ରିଜିୟନକୁ ଜିତିଥିବେ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ୱେଲ୍ଥ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଇଥିବ ଇଏ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଲେ ତା ଦେହରେ ଇଏ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ କ'ଣ? ଇଟ୍ ମେ ହାଭ୍ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ 8th year when he attacked the north and reached the ମଥୁରା against the ୟବନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଯେ କ'ଣ ନା ଇଏ ମଥୁରା ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମଥୁରାରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ୟବନକୁ ହରାଇଲେ। ତାପରେ ଇଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ହ୍ୟୁଜ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରିବା ଯେ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଧନ ଆସିଥିଲା। ତ ଇଏ ବହୁତ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପଇସା ଥିଲା, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା, ତାକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ପୁଣି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ 8th year military campaign all the treasured wealth, ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଯାକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ୱେଲ୍ଥ ଥିଲା was either donated among the people or spent to build a victory palace। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା ନବମ ବର୍ଷରେ ଏ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାଲେସ୍ ବି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଡୋନେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲେ, ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ମଥୁରାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ୟବନକୁ ହରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଶ୍ରମଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି କ'ଣ ନା ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଧନକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଉ ୟର୍ନ କରିଥିଲେ, ୱେଲ୍ଥ ୟର୍ନ କରିଥିଲେ,
ताकू ये यूटिलाइज करते युद्ध रे साउथ इंडिया एक्सपीडिशन रे मिलिट्री कैंपेन रे यूज करते बोली हमको आमे कहि पाइनी ताकू आमे मान नवा जे 10 वर्ष रे जो आकर मिलिट्री कैंपेन थिला नॉर्थ इंडिया रे बहुत गुडे राज्य को हरैथिले को राज्य को हरैथिले तार विषय मेंशन नाही किंतु जो सब पैसा एठो अर्न करथिबे जो जो सब पैसा एबा धन एठी लुटी थिबे ताकू ये व्यवहार करचंती साउथ इंडिया मिलिट्री कैंपेन तेणुकर आम कौन कौन ना 10 वर्ष इज मोस्ट एक्सेप्टेबल अच्छा 10th ईयर होची कोन मोस्ट एक्सेप्टेबल ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा इन द साउथ एक्सपीडिशंस ही रीच पिथुंडा ये पिथुंडा रे पहुंचले साउथ इंडिया एक्सपीडिशन ने एंड कंस्ट्रक्टेड इन द एग्री अच्छा ये गोटे एग्रीकल्चर लैंड रे कंस्ट्रक्ट कले पिथुंडा को गोटे एग्रीगेटेड लैंड हिसाब रे रिकॉग्नाइजेशन देले रिकॉग्नाइज कले एवं सेठी कोन कले डिगिंग इट विथ डंकी ये कोन करथले ना सेठी माटी खोलैतले एमती हଳ नंगळ आमे चाष करचंती सेमती ये माटी खोलैतले हଳ नंगळ रे एठी माटी खोलिथिले एवं ये जो माटी खोलिथिले एठी कोन व्यवहार करछन ना गोटे डंकी रे व्यवहार करछन ये डंकी दीटा व्यवहार करछि कि हमर एठी कोन सेतळ समय कोन ना हଳ नंगळ व्यवहार होतला हଳ नंगळ रे बळद जोखा होतले तो एठी बळद न जोखि एठी जो डंकी गध गध जोखि कि चाष करछन he reached at the last boundary of the south ये last boundary south रो last boundary जाय पहुंचले and defeated the chola pandyans केरली पुत्र सत्यपुत्र एंड तम्रापाणी ये जाए पहुंचते ये साउथ इंडिया रे पहुंचते एवं ये सब चोल पांड्यान केरली पुत्र सत्यपुत्र या सब हरैतिले हु रूल फ्रॉम द 1300 वर्ष जे शासन करते तो आम ये आम कौन देखु संगम पीरियड रो गोटे एविडेंस हमको देखा मिलूँ तो नेक्स्ट देखा इन द 12th ईयर ऑफ हिज रूल तो 12 वर्षर शासन जो 12तम वर्षर शासन ता विषय में देखिए दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द ग्लोरियस पीरियड ऑफ खारबेल एटा को आम कंसिडर कौन करछु ना एटा गोटे ग्लोरियस पीरियड थिला कारण बहुत गुडे जिनस भल होइतिला सेति पई एटा को आम ग्लोरियस पीरियड बोली कंसिडर करछु इन हिज 12th ईयर ही अटैक उत्तरापथ फॉर थर्ड टाइम ये तृतीय थर कौन कले ना पुणी उत्तरापथ को अटैक कले प्रथम थर करथिले सेकंड थर करथिले थर्ड थर कले तो ये तृतीय थर करथिले ही डिफिटेड मगध एठी मगध को मध्ये हरैतिले मगधर शासक जेमती आम प्रीवियसली देखिथिलु जे कि हमको आम अनुमान करी कहतुले जे ऐतिहासिक माने अनुमान करी कहतुले जे ये जो बृहस्पति मित्र बा बृहस्पति मित्र थिले ये कौन थिले ना ये बृहस्पति मित्र हेई पारंती पश्चिमित्र शृंग तो ये बृहस्पति मित्र जो थिले बृहस्पति मित्र बा बृहस्पति मित्र बृहस्पति तो आंकु ये हरैतिले मगध रीजन शासन करथिले आंकु हरैतिले एवं एठी बृहस्पति बा बृहस्पति मित्र जो थिले ये सरेंडर करथिले कलिंग had rise as an power center of India ये कौन एठी हेइदेला ना कौन ना कलिंग गोटे पावर सेंटर है कि राइज कला ब्रिंग बैक द जीनो इमेज ऑफ कलिंग जीनो इमेज टू कलिंग अच्छा एटा कैपिटल बी हबो एटा को गोटे सेकंड ए कैपिटल बी हबो एटा स्मॉल बी हे जाइछि आपण एटा को देखि नेबे ब्रिंग बैक द जीनो इमेज टू कलिंग व्हिच हैड बीन टेकन बाय द नंदा 3 इयर्स एगो एची कोन हेछि एठी जहा हाथी गुम्फारे मेंशन अछि जे जैन धर्मर जो जैन स्कल्पचर जैन इमेज जो नहीं जाइतिले नंद जो नहीं जाइतिले ताकू आमर 12तम वर्षर शासन रे खारबेल ताकू ओडिशा को आनिथिले तो एटा मेंशन हेकि अछि तो ये जो नंद जो थिला ये नंद को नेकी डाउट कोन ना ये को नंद हेतिबे तो नंद महापद्मानंद बोली अनुमान करा होछि ही प्रूव हिमसेल्फ टू बी ए ग्रेट पैटर्न ऑफ जैन रिलीजन्स एठी कोन करथिले ना से प्रूव करथिले जे से जैन धर्मर सबुठ बड़ पैटर्न तो जैन धर्म को पैट्रोनाइज करथिले तो एठी से ताको प्रूव करथिले ही कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर द लिविंग एलिफेंट्स अच्छा जो हाथी जो घर सब तैयारी हुए ये बहुत गुड़े ये जीतिक आसला 12तम वर्ष शासन बेले ये कौन करते बहुत गुड़े हाथी घर करते हाथी मान रही घर तैयारी करते ही डिफिटेड पांडियंस एंड पांडियंस पेड थाउजेंड्स 1 लाख ऑफ कॉइन्स अच्छा लक्षे पाखापाखि कॉइन कौन करते ना वार रेपरेशन हिसाब से देते ये पांड्यान को साउथ इंडिया एक्सपीडिशन पुणी अर्थर करते अच्छा ये पांड्यान को हरई पांड्यान से कौन करते ना लक्षे कॉइन देते वार रेपरेशन हिसाब से वार इंडेमिनिटी as well as gave many horses बहुत गुड़े हॉर्सेस देते घोड़ा देते एलिफेंट देते मेनी प्रीशियस स्टोन देते एटी ये पांड्यान को हरई बहुत गुड़े वेल्थ कलेक्शन करते नेक्स्ट देखिए 13th ईयर रूल 13तम शासन विषय में मेंशन अच्छी ही कंस्ट्रक्टेड मेनी केव्स
इन कुमारी माउंटेन दैट इज उदयगिरी एंड खंडगिरी आम भुवनेश्वर रिजन देखु तो कुमारी माउंटेन विषय जो मेंशन अच्छी ये कौन ना खंडगिरी और उदयगिरी रिजन जो माउंटेन अच्छी सेठी ये बहुत गुड़े केव निर्माण करते गुंफा निर्माण करते प्रिपेयर नियरली अच्छा यहाँ ये भी टे बाला अच्छी ये प्रिपेयर नियरली 117 केव्स फॉर सेज तो ये जो मुनि ऋषि मुनि थे 117टा केव तैयारी करते नोटेबली केव इनक्लूडेड द बाघ सर्प गणेश एंड नवमुनि केव्स अच्छा ये केव सब ना कौन थी ना बाघ थिला सर्प केव थिला गणेश एवं नवमुनि केव थिला तो आर बाघ केव माने बाघ मुह भितर गोटे गुंफा सर्प केव माने साप मुह भितर गोटे गुंफा तो ये सब केव तैयारी करते ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड स्कल्पचर ऑफ जैन तीर्थंकर जैन तीर्थंकर सब मूर्ति मध्य तैयारी करते प्लांट एंड एनिमल्स गछ लता सब जो एनिमल्स प्लांट थे तांकर मध्य एटी मूर्ति तैयारी कराइथिला ये जो खंडगिरी रिजन दिस केव्स वर बोथ ब्राह्मणास एंड श्रमणास अच्छा ये केव फॉर बोथ कौन थला ये केव गुरा कौन थला ना बोथ ब्राह्मण और श्रमणा दी जन पई थिला एतरे ये डेमोन्स्ट्रेटिंग कौन करछन ना डेमोन्स्ट्रेट कौन देखैछन कौन ना खारबळ रिलीजियस टॉलरेंस राजा थिले तो एठी देखिया आइछि कौन डेमोन्स्ट्रेटिंग खारबळ रिलीजियस टॉलरेंस ये देखौछ कौन खारबळ सबु धर्म को समान भाव में सम्मान दौले बोली आम देखा पाऊँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ खारबळ खारबळ एडमिनिस्ट्रेशन जो देखा जोग्राफिकली एक्सटेंड देखा ताले नॉर्थ रे उत्तरापद थिला साउथ रे केरली पुत्र पुत्र कैपिटल कोथला कैपिटल था शिशुपालगढ़ तो शिशुपालगढ़ कौटी अच्छी ना भुवनेश्वर रिजन अच्छी ये आंकर जदि एडमिनिस्ट्रेशन देखा ताले एडमिनिस्ट्रेशन होता हाईली सेंट्रलाइज रूल ये राजा सब किसी थे राजा हेड थे मिलिट्री राजा हेड थे जुडिशियरी एंड राजा कौन थे ना ग्रेट पैट्रन थे जैनिज्म जैन धर्मर महान प्रचारक बा महान मान्यक बोली ये आमको जाना मिली मिनिस्ट्रियल काउंसिल कौन थी देखा नो मेंशन ऑफ हाथी केव इनस्क्रिप्शन कौन सी हाथी केव रे कौन सी इनस्क्रिप्शन ना को मिनिस्टर विषय कौन सी राजा कौन सी ब्यूरोक्रेट्स किए थे विषय आम किसी देखा पाऊन कौन सी मेंशन नहीं बट स्कल्पचर सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ मिनिस्टर द्वारिक सेनापति एंड भंडारी तो जो सब स्कल्पचर होती जो फिगर सब होती अंकन कराई खोदित होती आम प्रमाण पाचे मिनिस्टर थिले द्वारिक थे जो द्वारापाल जो आम कहूँ या कहला द्वारिक द्वारिक थिले सेनापति थिले जो आर्मी रो मिलिट्री जो हेड थिले मिलिट्री जनरल जो थे सी रही एवं भंडारिक माने जो रॉयल ट्रेजरी जो रोचे तार हेड किए जड़े थे मिलिट्री जो था मिलिट्री वेल ऑर्गेनाइज था आमर जो देखा मिलिट्री कौन कौन था इनफांट्री था इनफांट्री माने पदचालक थे ये दौड़ी दौड़ी जा युद्ध करती से होती पदचालक कैवलरी कैवलरी माने जो माने घोड़ारे बसिक युद्ध करती तो आंकर घोड़ा चालक थे वार एलिफेंट्स थे युद्ध हस्ती थे घोड़ा जमती आमर घोड़ा थे सेमती हाथी थे हाथी रे बसिक युद्ध करने जाते एंड वार चैरिएट एवं ये आमको देखा मिली कौन ना वार चैरिएट रोचे माने कौन ना रथ रथिक युद्ध योद्धा जो थे रथ या रथ को किए पड़ता घोड़ा घोड़ा रे घोड़ा जनित जो रथ थिला सी गोटे युद्ध रथ थिला से युद्ध रथ रे जाते युद्ध कर नेक्स्ट देखा द टैक्स सिस्टम ऑफ खारबळ टैक्स सिस्टम कौन को सब प्रकार टैक्स थिला से विषय द हाथी केव इनस्क्रिप्शन डज नॉट मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ऑन द फार्म प्रोडक्ट्स अच्छा टैक्स सिस्टम विषय कौन सी मेंशन ना हाथी केव रे हाथी गुंफा इनस्क्रिप्शन रे कौन सी मेंशन ना किंतु आमको देखा मिली टैक्स सिस्टम अच्छी कारण षष्ठ वर्ष शासन में आम देखू कौन ना से टैक्स फ्री कर टैक्स फ्री कर तो टैक्स जमी चलती जहाँफल कि आमको देखा मिले टैक्स फ्री विलेज करते तो टैक्स निश्चित भाव में रही there is evidences खारबळ ग्रांट टैक्स फ्री स्टेटस मल्टीपल टाइम्स ये आमको देखा मिली कौन ना बहुत गुड़े थर टैक्स फ्री स्टेटस को मेंटेन करछंती सच एज मेकिंग एंटायर विलेज टैक्स फ्री इन 6th ईयर ऑफ हिज रूल अच्छा षष्ठ वर्ष शासन में आमको देखा मिली कौन ना एंटायर विलेज नो एंटायर कलिंग को ये टैक्स फ्री कर ये पैट्रोनाइज एग्रीकल्चर ये एग्रीकल्चर को पैट्रोनाइज करते कंस्ट्रक्टिंग केनाल कंस्ट्रक्शन करते आम त्रिपसत विषय में पढ़ीचे केनाल केमती नंदराजा खोलाई केनाल को
ये खोलिकी ओडिशा को आनिथिले पंचम वर्ष रे डिगिंग लैंड एट पिथुंडा रे मध्य खोलिथिले माटी खोलिथिले जो खाली पास्टोराल लैंड था ताको खोली कौन करथिले ना एग्रीकल्चर पे डोनेशन देइथिले बा एग्रीकल्चर पे अवेलेबल कराई देइथिले ଆଉ ଏଠି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଡଙ୍କିର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଗଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳେଇଥିଲେ ହଳ କରିଥିଲେ he likely collect tax from the traders ବହୁତ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ଯୋଉ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା କଣ ନା ଟ୍ରେଡର୍ସ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଥିଲା କମର୍ସ ହଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଟୋଲ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ट्रेड रूट मानक जो टोल कलेक्शन हुए ये टोल कलेक्शन करते पॉसिबली द फॉर्म ऑफ कॉइन एंड ग्रेन अच्छा ये जो टैक्स कलेक्शन करते ये कौन करते ना कॉइन फॉर्म रे टैक्स कलेक्शन करते इवन ग्रेन फॉर्म रे मध्य टैक्स कलेक्शन करते जेमती हमर का कोठु कॉइन नेले का पाखरो धान नै गले एई भलिया टैक्स कलेक्शन थिला कारण सेतबेले तो कॉइन तो थिला किंतु बाटर सिस्टम मध्य थिला जुडिशियल सिस्टम जे देखिबा द हाथी केव इंस्क्रिप्शन डज नॉट मेंशन खारबळ जुडिशियल सिस्टम कोनोसी जुडिशियल सिस्टम विषय मेंशन नाही कारण राजा सर्वसर्वा थिले राजा डिसीजन नौतले राजा जुडिशियरी मध्ये हेड थिले तो हाउएवर ही ट्रीटेड ब्राह्मणास एंड श्रमणास एंड ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी इक्वली अच्छा एठी हमु देखिया मिलछि कोन ना ब्राह्मण और श्रमणा सब सोसाइटी रे इक्वली ट्रीट करछन तो जुडिशियरी हमकर भलो थिला तो माने जो न्याय प्रवण राजा थिले ये सब तापर आम आंशियंट पीरियड प्रायतः राजा को आम देखुचु ये सब राजा रिलीजियस टॉलरेंट थिले तो आम ये कौन कहीपर ना राजा न्याय प्रवण थिले न्याय को मानुले जुडिशियल सिस्टम नथिले मध्य कौन कौन मेंशन नथिले मध्य आमको देखा मिलूँ ठीक ठाक आंकर शासन थिला देयरफॉर हि जुडिशियल सिस्टम माइट हैव बीन सिमिलर टू दैट टाइम अच्छा मौर्य समय सहित जुडिशियल सिस्टम सहित कंपेयर कराई ये समान होता पारे मौर्य समय जो जुडिशियल सिस्टम थिला से टाइप जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करथाई पारंती एटा अनुमानिक पीपल ओरिएंटेड रूल अच्छा आंकर जो प्रजा वत्सल हिसाब से शासन कौन थिला ना खारबळ बाजे पीपल ओरिएंटेड रूलर लोक मान चिंता करथिबा शासक थिले इन द फर्स्ट ईयर he constructed gateway boundary walls and pillars to protect against the cyclones अच्छा साइक्लोन जो क्षतिग्रस्त हो जाइଥିଲା एगेंस्ट साइक्लोन नो साइक्लोन पर होइଥିଲା तो ये फर्स्ट वर्ष रे कोन करथिले ना गेटवे तयारी करथिले बाउंड्री वाल्स तयारी करथिले पिलर्स तयारी करथिले गंबुज ये साइक्लोन रु प्रभाव रु मुक्त करिया पे कलिंगवासी मानको तेन करी ये सब दिन तयारी करथिले तो थर्ड वर्ष रे कोन तृतीय वर्ष रे कोन करथिले ना ये फेस्टिवल कल्चरल एक्टिविटी अरेंज करैथिले फिफ्थ ईयर ये इरिगेशन पे कैनाल कंस्ट्रक्शन करथिले सिक्स्थ ईयर ये कोन करथिले ना टैक्स फ्री कर जोटा कि आम प्रीवियसली आम पढ़ले एट्थ और ट्वेल्थ ईयर कौन करते ना डोनेशन करते बहुत गुड़े वेल्थ जो वार रु जीति थे एक्वायर्ड फ्रॉम वार या कौन करते डोनेशन करते इन द 13th ईयर ही रिकंस्ट्रक्टेड न्यूमरस बिहार फॉर ब्राह्मणास एंड श्रमण अच्छा ब्राह्मण से लिखाई ब्राह्मणास हम तो ये जो 13तम वर्ष कौन करते ना ये बहुत गुड़े बिहार रही घर तैयारी करते गुंफा मान तैयारी करते आमको उदयगिरी और खंडगिरी बहुत गुड़े गुंफा देखा मिलूँ तो ये क्या करते ना ब्राह्मण और श्रमण दीटा ट्रेडिशन को फॉलो करथिबा लोक मानक पे भिक्षु जो माने सेज अच्छा साधु अच्छा मुनि ऋषि अच्छा करते नेक्स्ट देखा खारबळ आज ए रिलीजियस टॉलरेंट रूलर खारबळ गोटे रिलीजियस टॉलरेंट रूलर थे वाज ए ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज्म ये ग्रेट फॉलोअर थे जैन धर्म इन हिज 8th ईयर ही pushed यवन आउट ऑफ द मथुरा रु यवन को बाहर करते जोटा कि हम प्रीवियसली पढ़ले जॉइन होली प्लेसेस ये कि मथुरा कौन जॉइन होली प्लेसेस थिला ब्रॉट ए होली प्लांट विथ हिम कौन करते आनी गोटे पवित्र गछ को आनी ओडिशा को आनी कलिंग को आनी तापरे इन हिज 10th ईयर ही डग द लैंड ऑफ पिठापुर अच्छा पिथुंडा सॉरी ये पिथुंडा कौन करते माटी खोल बट यूज डंकीज इंस्टेड ऑफ बुल्स ये बुल व्यवहार करनथिले कहीं हम प्रीवियस स्लाइड रे कहलिनी ये बुल व्यवहार करनथिले कहीं ना जैन धर्म रे जदि हम देखिबा जो आदिनाथ अच्छा ऋषभनाथ जो अच्छा जैन धर्म तांकर सिंबल होची बुल सिंबल तो से ये कौन करते ना डंकी यूज करते डंकी माने गध बेकर जो हल नंगल पकईकी ये खोली ना कि गोटे बलद बेकर नंगल पकई जो खोला होची माटी सी सब कर बर गध बेकर
ପକେଇକି ମାଟି ଖୋଳେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇନ୍ ଦ 12th year he brought back ଜୈନ ଇମେଜକୁ ଆଣିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧକୁ। ତ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ବି, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ବି, ଏଇ ଯୋଉ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ଆସକ୍ତି ରହିବା ଦେଖିଲା, ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କ'ଣ ନା ହି ପାଟର୍ନ ଜୈନିଜିମ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେଣ୍ଟ। ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ, ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଆଉ 12ତମ ଶାସନ ବର୍ଷରେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରମଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡୋନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରି କହିପାରୁଛୁ କ'ଣ ନା ଇଏ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଥିଲା। In 13th year he constructed cave and viharas for all religions, brahmanas and shramana। ये ସବୁ ରିଲିଜିୟନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 13ତମ ବର୍ଷରେ ଇଏ ବିହାର ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଭିକ୍ଷୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସାଧୁ ମୁନି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଖାରବେଳ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ 177 caves at ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ରାଣୀ କେଭ୍। ଆମର ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା, ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ପବନ କେଭ୍। ପବନ କେଭ୍ ଆଉ ଅନନ୍ତ କେଭ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଥିଲା ଆଙ୍କ ପିରିୟଡରେ। ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଇଜ ନଟ୍ ରିଟେନ୍ in the Brahmin, अच्छा, हाथी केव inscription is written in the Brahmi script and प्राकृत language। अच्छा, जो हाथी केव inscription ଅଛି ये କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରିଜିୟନ ଅଫ ଖାରବେଳ, ସରି ରିଲିଜିୟନ ଅଫ ଖାରବେଳ। ଦ ଇନିସିଆଲ ୱାର୍ଡ ଅଫ ହାତୀ କେଭ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନମ ଆହନ୍ତମ ନମ ଶବ ସିଦ୍ଧ ନମ। ଏ ଯୋଉ ମେନସନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି, ନମ ଆର୍ହନ୍ତମ ନମ ଶବ ସିଦ୍ଧ ନମ। ଏ ଯୋଉ ମେନସନ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହିଜ୍ ରେଭରେନ୍ସ ଫର ଜୈନ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଜୈନକୁ କେମିତି ଇଏ ଆମର ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମେନସନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସବୁ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି। ହି ଏକ୍ସପେଲ୍ଡ ୟବନ ଫ୍ରମ୍ ମଥୁରା ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ହୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଫର ଜୈନିଜିମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଜୈନ ଯୋଉ ଜୈନ ଧର୍ମର ହୋଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ୟବନ ରାଜାଙ୍କୁ ହଟେଇଥିଲେ ମଥୁରାରୁ। ଆଟ୍ ପିଥୁଣ୍ଡା ହି ୟୁଜ୍ ଡଙ୍କି ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ବୁଲ୍। ଏ ବୁଲ୍ର ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଡଙ୍କିରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବୁଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ମାଟି ଖୋଳିବା ପାଇଁ। ହି ରିଟ୍ରିଭ୍ ଜୈନ ଇମେଜ୍। ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜୈନ ଇମେଜକୁ ଆଣିଥିଲେ ମଗଧ ଠାରୁ, ନନ୍ଦା ଡାଇନେଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟାକି ନେଇଯାଇଥିଲା 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନେଇଯାଇଥିଲା। ହି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ 177 କେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା, ଏ 1,50,00,000 ପାଖାପାଖି କଏନ୍ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ ମାନେ ଯୋଉ ରହିବା ଜାଗା ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଯୋଉ ସବୁ ଏଇ କେଭ୍ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତ କେଭ୍ରେ ସବୁ ପାଖାପାଖି କେତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପଇସା ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଇଏ କେତେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, 10 କୋଟି, ଆଚ୍ଛା 10,50,00,000। ହଁ, 10,50,00,000 ପାଖାପାଖି କଏନ୍ ଇଏ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା 117ଟା କେଭ୍ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି ନା ଜୀବ ଦେହ ସାଇକା। ଇଏ ଜୀବ ଦେହ ସାଇକାର ମେନସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜୈନ, ଏଇଟା ରିଲେଟ୍ କରୁଛି ଜୈନ ଫିଲସଫି ସହିତ। ତ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଖାରବେଳ ଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ମହାନ ମାନ୍ୟକ ଥିଲେ। ହିଜ୍ ଡୋନେସନ୍, ଆଚ୍ଛା, ଡୋନେସନ୍ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେଣ୍ଟ ରୁଲର। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଡୋନେସନ୍ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି କହୁଛୁ ଯେ ଇଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟଲରେଣ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ମାନୁଥିଲେ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଫିଲିଏଟ୍ ୱିଥ୍ ଜୈନିଜିମ୍, ଏ ଜୈନିଜିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଫିଲିଏଟ୍ ଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଖାରବେଳ ଇନ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇତିହାସରେ ଖାରବେଳଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ? ହି ପ୍ରୁଭ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଆଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାରିୟର having a huge army, infantry, cavalry, war elephants and war chariot and fought with many king in north and south India। ये बहुत गुड़े राजाओं सहित युद्ध करते नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया रे। याकर बहुत गुड़े आर्मी थिला, वार एलिफेंट थिला, वार चैरियट थिला एवं स्पेसिफिकली यांक पाखरे कोन थिला ना चैरियट थिला, वार चैरियट थिला, रथ थिला। तो रथर एविडेंसेस आमे जब देखिबा ताले आमे पूर्वरु
आमे वैदिक एज रे जो आर्यन इन्वेजन जो कहउछन्ती आमे माने रथ बोली आमे रथ रे आस्तिले बा चारिएटर व्यवहार करथिले बोली आमे देखिया मिलछि। तो ये केते दूर सत्य मध्य ये मध्य क्वेश्चनेबल। ही वाज आल्सो ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ये मध्य भलो एडमिनिस्ट्रेटर थिले, ए पीपल ओरिएंटेड रूलर थिले एंड ए प्रोलिफिक कंस्ट्रक्टर। अच्छा ये गोटे बढ़िया शिल्पकार मध्य थिले। शिल्पकार माने आंको टाइम पीरियड रे बहुत गुडे शिल्प डेवलप होईछि। ये निजे शिल्प आ निजे जाई खोल नथिबे, तो ये आंको समय रे बहुत गुडे जो आर्किटेक्चर जो डेवलपमेंट होईछि, आंको आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट आंको टाइम रे बहुत गुडे होईछि। आंको समय रे कोन होईछि ना बहुत गुडे केव होईछि एंड फिगर्स, बहुत गुडे फिगर मध्य कंस्ट्रक्ट होईछि। एडिशनली ही वाज द फाउंडर ऑफ द फाइन आर्ट। अच्छा ये फाइन आर्ट रो ललित कलार फाउंडर बोली आमे अनुमान करछु। आंको समय रे नाच गीत म्यूजिक ए सब वाद्य सब जंत्र प्ले होतला। तो तृतीय वर्ष रे आमे देखुछु जे ये कल्चरल एक्टिविटी रे इन्वॉल्व थिले, तेणु करी आमे कहि परिबा जे ये ललित कला रे मते आंकर हाथ थिला। खारबड़ एची सॉरी अदर्स खारबेଳ खारबेଳ हेल्ड द टाइटल ऑफ ए खारबेଳ कोन करछन ना गोटे बहुत गुडे टाइटल दछन, जेम जेतळे राजा जेमती बहुत गुडे टाइटल धरंती सेमती खारबेଳ एठी बहुत गुडे टाइटल मते धरचंती। कोन ना वृद्ध राजा माने राजा ओल्ड किंग ऑफ ओल्ड, वृद्ध लोकंकर राजा। भिक्षु राजा माने जो सब मंक थिले तांको भिक्षु बोली कहतला, जैन भिक्षु और भिक्षुणी, बुद्ध भिक्षु और भिक्षुणी सेमती ये भिक्षु को राजा थिले बोली तांको नाम थिला। ये धर्मराज बोली लिखचंदी, किंग ऑफ रिलीजन और धर्म, रिलीजियंस तो हबनी किंग ऑफ धर्म हबो। तो ये धर्मर राजा थिले, धर्मर राजा बारंबार बुली बुली अटैक करथिले। इन द सेवेंथ लाइन, सप्तम लाइन रे लिखा है कोन, ही मेंशन सब पसंद पूजते पूजके एटा। अच्छा सब पसंद पूजके पसंद नुह एटा, एटा आउ गोटे कोन हबो, एटा बावला लिखा है पसंद पासंड पूजते। हां एटा पासंड हबो ना पसंद, पसंद नुह एटा पासंड पढ़ा होची। तो एटा सब सभा पसंद पूजते पूजके अर्थ कोन ना ये सब आइडियोलॉजी जो थिले मूर्ति जो थिला सब धर्मर ये। अच्छा सब मूर्ति को ये कौन थे ना ये मानुଥିଲେ, ये सब मूर्ति को पूजा करते आइडल, जतक सब मूर्ति पूजन होता है सब मूर्ति को मानुଥିଲେ। तापरे नेक्स्ट होची कोन, ये आल्सो मेंशन सभा देव अत्यन शंकर कोन शंकर करके। ये जो मेंशन अछि सभा देव ऐत्यन शंकर करके, तो एटा ब्राह्मी लैंग्वेज रो उठै जंता हमको टिके प्रोनाउंस करिया पे टिके प्रॉब्लम होची। तो आर मीनिंग होची कोन ना रिकंस्ट्रक्टर ऑफ ऑल जैन प्लेसेस। तो ये जैन धर्म जो सब प्लेसेस थिला ताको रिकंस्ट्रक्ट करैथिले। तो ये निजुक मध्य जैन महान जैन धर्म बोली जैन धर्मर प्रचारक रूप मध्य देखैछन्ती। नेक्स्ट होची अच्छा सोर्सेस। हां येठी हमरो ये होची हमरो जो खारबळंकर विषय रे हम जो पढ़ले एटा होची लास्ट क्लास। एबे खारबळंक विषय सरीगला। खारबळंक विषय जो हम क्लास करथले दीटा क्लास रे हमर खारबळंक महामेघवान और खारबळ जो फोर्थ चैप्टर अछि एटा सरीगला। हमें जो नेक्स्ट जो चैप्टर आरंभ करिवा हमें गुप्तंक विषय आरंभ करिवा। तो ठीक अछि।